जय जगन्नाथ मु आसी पहुँच जाइए आम पोखरी पाखे पूरा मेघुआ पाग आसी पहुँच जाइए मुझे आम पोखरी पाखे देखु एमती पोखरी पाखे पूरा मेघुआ पागर नजाराटा टे देखु এইটা হচ্ছে আম জায়গা এই এতিকি তো পোখরীর এইটি গোটে ছোট কুড়িয়াটা গোটে বনাইবা প্লানিং অছি দেখিয়া কোণ হଉଛି ଆଉ ଗୋମାତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ପୁରା ତଳା ପକାଇବା ପାଇଁ ତଳା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ରୁଆଯିବ ଧାନ ହଳ ସରିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପୋଖରୀ ଆଉ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ଟିକେ ଟିକେ ମାରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ମେଘ ବହୁତ ଜୋର ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଜୋର एपटे भी देखो पूरा मेघ बहुत जोर आसलानी आउ देखो नजाराटा केमती अच्छी मत कमेंट जनइबे आम पोखरी केमती भल जगार रही पूरा घड़घड़ी मारुचु टिके धीरे धीरे घड़घड़ी मारुचु देखिपे मुझे पहुँच जाइए हौ नेक्स्ट वीडियो रे देखा रोचे लव यू ऑल जय जगन्नाथ देखो गोमाता माने आम पोखरीडर केमिति घास खाऊं देखिपे सेपटे पूरा कस पूरा बिल रुआ चलती एपटे गोमाता माने केमती घास खाऊं आम पोखरी हिडर देख देखुच तो ये जो गछ गाई केमती व्यू पॉइंट लगुथ देखु पूरा पूरा मुनसून पागर आम आसिक पहुँच जाइए पोखरी हिडर छतु भी फुटी थाए ये बहुत देखो